8:30 सुमार हांगासर प्रॉब्लेम जालो. म्हाजो मिस्टर वयर आसलेलो, तो म्हणपाक लागलो येयला आनी म्हाका हांगा वाट बंद करता. हांव समजलें वाट बंद करना, सकयल्याक घर बांदता तेजें दिसता सामान हांगासर म्हणून. हांवें म्हटलें वाट बंद करिना. जेन्ना हांव येयलें आनी वाट कित्याक बंद करता काय म्हटलें गाडयो आसा आमच्यो. तो म्हणपाक लागलो तूं जाता ते गाडयो थंयसरूच आसूं आपूण बंद करतलो. आपणाक येयला म्हणपाक लागलो बंद करपाची वाट. पूण हांवें म्हटलें राव तरी 5 मिनटां राव. कसो म्हाका आयकना, हांव गाडी काडूंकूच दिना. म्हाज्या मिस्टरान गाडी काडपाक 2 जाणांक हाडले आनी गाडी काडून घेवन गेलो. आनी मिस्टराक हांगासर फातोड सुद्दां लागला तेज्या पांयाक. आनी कितें ते सायडीन रावन उलय म्हणटा, ते सायडीन रावन उलोवपाक आमी कितें इंडिया आनी पाकिस्तान म्हणल्यार आमकां हे सायडीन येवपाक हरकत ना, येवपाचें ना आमी. केन्ना पासून ही वाट तुमी यूज करता? आतां केन्नाच्यान कितकी वर्सां तेन्ना बिल्डिंग्यो सुद्दां नासले हांगा. आनी ते म्हणटा न्हू सोरे घेवन बसता म्हणून हांगा. पूण तेंचे कोणाचे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे हांगा कितें प्रॉब्लेमूच ना. आनी आमी आतां पळयता न्हू इतको तेंप आतां घरां बांदल्या ती आमची कितें आतांच घरां ना, पयलींच्यान घरां आहा. दुरीक सुद्दां नासले तेन्नाच्यान आसा हांगा घरां. कसलेच तेंचे प्रॉब्लेम ना. आनी हीच वाट यूज करता? हीच वाट यूज करता आमी. आतां एक ते सायडीन सामको सिरियस आसा. तेका आतां ते सायडीन जर कितेंय जालें जाल्यार खंयच्या वाटेन हाडटली. तो हेच वाटेन तेका बावड्याक चॅरीचेर घालून हाडटा आनी हितून घालून व्हरता. आतां तेकाच आतां कशें व्हरतले हांगच्यान ते मेन न्हू. वाट ही कितें आमकां दिसभर वाट जायी न्हू. वाटेक येवपाची वचपाची कितको लोक ते सायडीनचे वाटेक येता. दिसभर येता आनी वाटो बंद करता आमकां. आमी खंय वचपाची? कितें मागता गव्हर्नमेंटा कडेन आतां? आमी वाट आमकां जायी हीच मागता आमी गव्हर्नमेंटा कडेन. गव्हर्नमेंटान आमकां वाट दिवची म्हणून. जो लोक पळय तिकडे ते सायडीन आसा न्हू सगल्यांक आमकां तेणें वाट दिवची. आनी आमकां कांय ना. तेंची एरिया म्हणटा न्हू तो, तेंचीच एरिया आमची न्हू. पण तेंच्यांनी आमकां फक्त वाट दिवची. आमच्या आनी कांयच ना दिमाग, फक्त आमकां वाट जाय. आमी फक्त तेका मीन्स नॉर्मली आमचे कडेन सुबेज मातशें कांयच उरना. तो जेन्ना हांगा पावला फक्त तेका विचारला सर तुमी कितें करता नॉर्मली, इतलेंच आपूण कंपाउंड म्हणलें सर मातसो राव सरा घेवन न्ही. तो येता तो येवन आपल्या काय पडलेलो ना, आपण हांगासलो कस्टोडियन हांव आपलें जाय तें करतलो. आनी सर मातसो वत राव कितें आहा तें उलोवया. तो येयले की मागीर तुमी स्टार्ट करा म्हणपाक डायरेक्टली. बट तेणें त्या टायमार ती व्हिडिओ स्टार्ट केला आनी फूल व्हिडिओन तो म्हणटा तेका आमी थ्रेटन केला. आमी तशें कांयच करूं ना की व्हिडिओ तेणीच काडलेलो. आमच्या खंयच्याच मनीस व्हिडिओ काडून पावले की आमी सगळे त्या टायमार उठलेले. सगळे व्हिडिओ ते कडेन अशें खंयच्याच व्हिडिओन आमी तेका थ्रेटन किंवा कोण लेडीज आसलेली थंय ती मॅडम आसलेली आमी कोणाक काय थ्रेटन करून नासले थंय. बट तेणी पुलिसान सांगता तशें सांगलें की आमी थ्रेटन करून आपयला म्हणून. तशें कांय जावं ना. आनी सेकंडली तो आतां पळोवन म्हणटा तो क्रेन हाडलेली बाईन, तो बाईचेर बेश्ट एलिगेशन घालता. क्रेन हाडलेली त्या क्रेनीन काय ड्रम उखलूंक जायना. टू लिफ्ट दॅट ड्रम यू रिक्वायर अ बूम क्रेन. तेणी हाडलेली JCB. आनी तेणी आमी सगळ्यांक लायव्ह आयकला जेन्ना तेका हे बांदूंक दिवून ना हांगा जेन्ना बाईन हाडयले तेन्ना तेणी डायरेक्टली त्या क्रेनीक सांगला हांगा काडून ड्रम उडय म्हणून सांगला. सो इट्स क्लियर स्टेटमेंट. तो ड्रम काडून येवन नासलो हांगा, तो फक्त ड्रम हांगा उडोवपाक गेल्लो रस्तो ब्लॉक करपाक. बट तेणी त्या बाईकचेर फुकट एलिगेशन घातला की तेणी तुका ड्रम काडूंक दिवना म्हणून. इट्स इज क्लियरली फेक. गेले 1 वर्स जालें हो इशू चलता. आनी ही आमची इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची क्वॉर्टर्स आसा आनी ही आमची लोकांची घरां आसा. आनी ही घरां आतांची घरां न्हू, ही घरां पोर्चुगीज टायमा वरसून ही घरां आसा. आख्ख्या मुर्मगांव गोवान जी कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी घरां आसा ती सगळी पयलींसून लोक येवन हांगा स्थानीक जाल्लेले तेंची घरां. ही कोणाकूच अधिकार ना हांगा कितें हे घरांक इलिगल म्हणपाचो. आयज एक ऑफिसर जो हांगा येयलोलो हू हॅज बिहेव्ड रूडली विथ द पब्लीक आनी हांव ताका रूड म्हणटा. असले ऑफिसरांक म्हाका दिसता घरा बसोवपाची गरज आसा. ह्या ऑफिसराक हांव सांगपाक सोदतां कितें बाबा तुका कामाचेर रावपाची कसलोच अधिकार ना. ताका गव्हर्मेंटान सस्पेंड ना, ताका टर्मिनेट करून उडोवपाची गरज आसा. असल्या ऑफिसरांक जेका लोकांची भावना खबर ना, जे लोक हांगा जे त्रास काडटा. हो इशू आतांचो इशू न्हू, हो इशू कितली वर्सां जालो हो इशू आसा. आनी दीस आर ट्रेडिशनल पाथवे. हे जे कॉन्स्टिट्युएन्सी ट्रेडिशनल पाथवे आसा आनी आतांची न्हू ही घरां जो तो क्लेम करता म्हळ्यार जो स्टेटमेंट तेणें दिल्लो आसा तो फटिंगाचो स्टेटमेंट दिल्लो. हांव ताका डायरेक्ट सांगता फटींग मनीस तो कोण आयज येयलोलो पळय तो 1 नंबरचो फटींग. ही इज नॉट एक्टींग लायक अ ऑफिसर. आयजूय ताका सांगलेलें आसा ही इज एक्टींग लायक अ एक्टिविस्ट. ताका हांव चार्ज करता ही इज अ एक्टिविस्ट वर्किंग अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट, वर्किंग अगेन्स्ट द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल. आमच्या बारीक समाजाच्या लोकांक, बारीक लोकांक, गरीब लोकांच्या अगेन्स्ट वावरता तो. ही पाथवेची इशू हांवें एसेंब्लीन उखल्लेलो. एसेंब्लीन सांगलेलें हांवें हर
एसेंब्लीन सांगलेले डिमांडान घातलेलो 0 आवर्साक घातलेले कॉलिंग अटेन्शन घातलेले आसा ही ट्रेडिशनल पाथवे केन्ना बंद जावपाची न्हू म्हणून कित्याक पयलींसून हांगा पाथवी आसा ही पाथवी आसा ती लोकांक ही सकयल घरां आसा ही तुमकां मुद्दम दिसता पळय सकयल घरां आसा तांकां लागून हो रस्तो आसा वयपाक आनी हे जे बोगदा बार म्हणून तो बॉप मारीत आसा लोक पिता आनी येवन हांगा तेंच्या कंपाउंड आसता ही इज टॉकिंग रॉंग तो इल्लिगली फटींग उलयता कित्याक हे बोगदा बार आसा ते आतांचे न्हू इट वॉज स्टार्टेड लॉंग आमी तेन्ना म्हाका दिसता भुरगेपण 1985 आयज 40 वर्सां जाली तेन्ना हेंची इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची बिल्डिंगे सुद्दां हांगा येवनासल्यो तेन्ना ताका विचार ह्यो इलेक्ट्रिसिटी बिल्डिंग केन्ना येयला काय म्हणून तेजे तुका प्रूफ दिवंक शकता लायसन दिवंक शकता 1985 स्टार्ट जाल्लेले ते आनी तेन्नाच्यान ते थंयसर रेस्टॉरंट आनी बार ते चालू आसा थंयसर आनी ही जी ट्रेडिशनल ही तुमकां दिसता कंपाउंड हॉल हो कंपाउंड हॉल आसा कितलो न्यू कंपाउंड हॉल पळय बांदला तेंच्यांनी मागीर ही आतां ट्रेडिशनल वाट केन्नाच्यान अशीच ओपन आसा ही हांगा एक ओपन आसा टोटल 4 ट्रेडिशनल वाट्यो ज्यो ओपन स्वता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान दवरलेली आनी आतां खंयसून ते जागे जाला आनी ह्यो बंद करपाक सोदता ट्रेडिशनल वाट ही ती एक वाट त्या घरांक लोकांक लागून आसा सेकंड थर्ड आसा ती थंयसर एक देवूळ बांदलेलें आसा तेज्या लागून ओपन दवरला आनी फोर्थ आसा ते रुमडा वाड्याचे लोक वयता पळय तेंच्या लागून ओपन आसा ती आनी ही ट्रेडिशनल वाटी केन्नाच बंद जावपाक हांव दिवपाना आनी हांव ताका चॅलेंज करता तूं जो एलिगेशन करता हे बोगदा बाराचे हांगा कोणूच एकटो मनीस येना तुमी मुद्दाम हे तुमकां दाखोवपाक सगळें कितें दिसता तुमकां हांगा जंगल दिसता हे पळया मुद्दाम फूल जंगल हांगा सगळीं झाडां दिसता सगळे पळय केबल्स दिसतले तुमकां सगळीं झाडां आयज ह्यो झाडाच्या भितर लोक बसता हांगा व्हडले व्हडले सोरोप आसा मरे हांगा लोकांच्या घरान आमी केन्नाच्यान म्हाजे 2 कॉरस्पॉन्डन्स आसतले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक की झाडां कट करा म्हणून ही झाडां सुद्दां कट करना हांव स्वता आमच्या लोकांक लेबर्सान घालून ही झाडां कट करता एवरी इयर आनी एवरी इयर पावस जाल्या उपरांत परत ही झाडां आसा तशी अशी बुशीस जाता आनी तो म्हणटा हे केबलाचे उडयता केबल व्हरपाक दिवना हे मुद्दाम तुमी केबल हे करा रिकॉर्डिंग करा केबलांचो ही केबल दीस केबल्स आर लायिंग हियर फॉर लास्ट मोर दॅन 15 to 20 years फॉर मोर दॅन 15 to 20 years हे केबल हांगा पडलेले आसा अजून पर्यंत तेंच्यांनी उखलून व्हरना आनी हे केबलाक लागून लोकांक त्रास जाता हांगा हांवें 2दा तांकां रिकमेंड केल्लेलें आसा हे केबल काडून व्हरचें म्हणून आयज जेन्ना तो हांगा हे बांदपाक येयले लोकांनी तांकां ऑब्स्ट्रॅक्ट केल्लेले आसा लोकांनी तांकां बांदपाक दिलें ना लोकांची आमची बायलांनी थंय बसले थंयसर आमी बांदपाक दिवपाना आनी म्हाका फोन केलो तेन्ना हांव हांगा पावलो तेज्या उपरांत तो म्हणपाक लागलो आपूण केबल काडटा हांवें म्हणलें केबल आयज काडपाना तूं कामाक येयला हे बांदपाक मरे केबल काडपाक येवना तूं आनी मागीर तो चार्ज करता कितें आपल्या केबल व्हरपाक हे केबल पळय रे हे केबलाचे कितें व्हॅल्यू आसा तो म्हणटा न्यू केबल आमचे यूज करपाचे हे यूज करपाचे केबल दीस इज ऑल स्क्रॅप हे स्क्रॅप जावन पडलेले आसा तेंचे केबल एक नंबर फटींग उलयता तो आनी ताका सांगता जी धमकी तो दिता पळय ती FIR घालतलो म्हणून ताका हांव चॅलेंज करता तुजे कडेन दम आसा न्हू FIR घालून दाखोवचो म्हाजेर घाल FIR लोकांचेर हांव एक FIR घालपाक दिवपाना एकट्याचे तुजे कडेन कापास आसा जाल्यार एकट्याचेर FIR घालून दाखोवचो हांव चॅलेंज करता ताका FIR घालपाची गरज आसा जाल्यार म्हाजेर घाल हांवें हाडयला आय हॅव स्टॉप दीस वर्क टुडे हांवें बंद केल्लो आसा लोकांक लागून आनी आय विल स्टँड बाय द पीपल ऑफ बोगदा एंड जेटीचे जे लोकांक त्रास जाता ट्रेडिशनल वाटेक लागून आनी ताका सांगता असले धमकेक आमी भिवपाचे न्हू आमी असले तुमचे असले ऑफिसर खूब पळयलेले आसा तुका हांव चॅलेंज करता तूं परत हांगा येवन दाखय तूं म्हणटा न्हू 2 दिसांनी येवन तूं बंद करतलो म्हणून तुका चॅलेंज करता तूं हांगा येवनूच दाखय तुका लोकांक कडसून मार पडना जाल्यार पळय हांव ताका चॅलेंज करता घेवन यो पुलीस फोर्स